জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই। আশা করছি আপনারা সকলে মূলত ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজ রবিবার মানেই আলো, শক্তি আর নতুন আশার আলোচ্য সূচক দিন। আজকের দিনটি আদিত্য নারায়ণ শ্রী সূর্যদেবের আরাধনা করার জন্য বিশেষভাবে শুভ দিন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যেখানে সূর্যের আরাধনা হয় সেখানে অন্ধকার কখনো টিকে থাকতে পারে না। সূর্যদেব কেবল আলো দেন না, তিনি আমাদের দেন সুস্বাস্থ্য, শক্তি, জ্ঞান, সাহস আর জীবনী শক্তি। যে ভক্ত রবিবার ভোরে সূর্যোদয়ের সময় সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দেন ও তার মন্ত্র জপ করেন, শ্রবণ করেন, তার জীবনে রোগ শোক দুর্ভিক্ষ দূর হয়, কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আসে, ব্যবসায় অধিক মুনাফা অর্জন হয়, পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সন্তানের দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি হয়। তাই আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা এক সূর্য মহারাজের বিশেষ মন্ত্রের কথা জানব, যে অলৌকিক মন্ত্র শুধুমাত্র 10 মিনিট শ্রবণের মাধ্যমেই আমরা আজকের এই রবিবারের তিথিতে আমাদের ভাগ্যকে সম্পূর্ণভাবে নতুনভাবে মোড় নিয়ে আসতে পারবো, সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ভাগ্যকে উন্মোচিত করতে পারবো, পরিবর্তন করতে পারবো, সূর্য মহারাজের কৃপা জীবনে পেতে পারবো। সেই মন্ত্র আজকের এই পর্বে আমরা জানব। তো সেক্ষেত্রে বন্ধুগণ, আজ রবিবার, আজকের তিথি থেকেই আপনারা এই মন্ত্র শ্রবণ করা 10টা মিনিট মাত্র সারাদিনের মধ্যে সময় বের করে যে কোনো সময় আপনারা এই মন্ত্র শ্রবণ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রাতঃকালে মন্ত্র জপ করলে কিন্তু একটু ভালো ফল পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে আপনারা চেষ্টা করবেন প্রাতঃকালে এই মন্ত্র শ্রবণ করার। তার পাশাপাশি আজ থেকে শুরু করে প্রত্যহ দিন আপনারা একান্তই এই মন্ত্রটা জপ তথা উপাসনা করুন, দেখবেন জীবনে আশ্চর্যজনকভাবে ফল বর্ষিত হবে। সূর্যদেবের কৃপায় সমস্ত দুঃখ কষ্ট এছাড়াও সমস্যা মূল থেকে ধ্বংস হবে, জীবনে ফিরে আসবে আসল গতি এবং সাফল্যের উন্মাদনা। তো বন্ধুগণ, আজকের এই পর্বটি দেখে ভালো লাগলে, মন ছুঁয়ে গেলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল অপশানে সিলেক্ট করে রেখে আমাদের পাশে সবসময় থাকবেন, যাতে করে এরকম আধ্যাত্মিক মূলক ব্যাখ্যাযুক্ত ভিডিও সবার আগে সবার প্রথমে যাতে সকলের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। ভিডিওটি আপন বন্ধু বান্ধবদেরকেও দেখার সুযোগ অবশ্যই করে যাবেন। কমেন্টে নিজের মনের কামনা বাসনার কথা লিখে যাবেন, পাশে অবশ্যই লিখবেন জয় আদিত্যনারায়ণ শ্রী সূর্য মহারাজের জয়, অবশ্যই লিখে যাবেন। তো চলুন এবারে শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে, রাধারানীর নাম নিয়ে এবারে আমরা মন্ত্র উপাসনা তথা জপ করা শুরু করি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। ওম সর্বরোগ বিনাশায়, ওম দুঃখ হরায়, ওম জ্ঞান প্রদায়, ওম আদিত্য নারায়ণায় নমঃ। ওম সর্বরোগ বিনাশায়, ওম দুঃখ হরায়, ওম জ্ঞান প্রদায়, ওম আদিত্য নারায়ণায় নমঃ। ওম সর্বরোগ বিনাশায়, ওম দুঃখ হরায়, ওম জ্ঞান প্রদায়, ওম আদিত্য নারায়ণায় নমঃ। ওম সর্বরোগ বিনাশায়, ওম দুঃখ হরায়, ওম জ্ঞান প্রদায়, ওম আদিত্য নারায়ণায় নমঃ। ওম সর্বরোগ বিনাশায়, ওম দুঃখ হরায়, ওম জ্ঞান প্রদায়, ওম আদিত্য নারায়ণায় নমঃ। ওম সর্বরোগ বিনাশায়, ওম দুঃখ হরায়, ওম জ্ঞান প্রদায়, ওম আদিত্য নারায়ণায় নমঃ। ওম সর্বরোগ বিনাশায়, ওম দুঃখ হরায়, ওম জ্ঞান প্রদায়,
ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय
ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय
ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय
ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय
ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय
ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः। ॐ सर्वरोगविनाशाय ॐ दुःखहराय ॐ ज्ञानप्रदाय ॐ आदित्य नारायणाय नमः।